واحدة من المخالطين و39 من الحالات المجتمعية. كذلك تم تسجيل 94 حالة شفاء جديدة، والحمد لله لم تسجل وفيات خلال 24 ساعة الماضية. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 16397، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 15221، وإجمالي الوفيات 416. تبلغ الحالات النشطة اليوم 760، من ضمنها 689 بدون أعراض، 47 بأعراض خفيفة، و24 بأعراض حرجة، نسأل الله لهم الشفاء. أما بالنسبة لتوزيعة الإصابات الجديدة حسب المقاطعات فهي على النحو التالي: جيجني إصابتان، 1 في تنبتقة، 2 في كونكوصة، 3 في كيفة، 4 في بوتيليميت، 1 في المدردرة، 1 في ركيز، 2 في أطار، 2 في نواذيبو، 1 في الكسر، 11 في تفرق زينة، 1 في دار النعيم، 3 في تيارت، 2 في توجونين، 3 إصابات على مستوى مقاطعة عرفات، و1 على مستوى مقاطعة الرياض. تم خلال 24 ساعة الماضية إجراء 851 فحص جديد، من ضمنها 100 من فحوص المتابعة، و751 من فحوص تشخيص، موزعة على 370 من الفحوص السريعة TDR، و381 من فحوص الحمض النووي PCR. أما بالنسبة لتوزيعة الفحوص الجديدة حسب الولايات فهي على النحو التالي: 88 في الحوض الشرقي، 7 في الحوض الغربي، 83 في العصابة، 31 في غورغول، 51 في البراكنة، 33 في ترارزة، 9 في أدرار، 3 في داخلة نواذيبو، 7 في تقانت، 22 في قديماقة، 1 في تير زمور، 10 في إنشيري، 350 على مستوى نواكشوط الغربية، 93 على مستوى نواكشوط الشمالية، و63 على مستوى نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 181,889، من ضمنها 26,237 من فحوص المتابعة، و155,652 من فحوص التشخيص، بدورها موزعة على 120,444 من الفحوص السريعة، و35,208 من فحوص PCR. Pour la situation épidémiologique durant les dernières 24 heures, 40 nouveaux cas Covid-19 ont été enregistrés, dont un cas contact et 39 communautaires, 94 guérisons et heureusement 0 décès. Le cumul de cas positifs enregistrés depuis le début de la pandémie est de 16 397. Le cumul des guérisons est de 15 221 et le cumul des décès est de 416. Nous avons aujourd'hui 760 cas actifs, dont 689 asymptomatiques, 47 avec une symptomatologie légère et 24 avec situation clinique grave. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, 2 nouveaux cas ont été enregistrés à Djigani, 1 à Timbadra, 2 à Kankosa, 3 à Kifa, 4 à Boutilimit, 1 à Mederdra, 1 à Arkiz, 2 à Atar, 2 à Nouadhibou, 1 nouveau cas Oksar, 11 à Tafraq Zeyna, 1 à Dar Naïm, 3 à Tayaret, 2 à Toujounine, 3 à Arafat et 1 nouveau cas à Riyad. Les tests réalisés durant les dernières 24 heures sont au nombre de 851, dont 100 tests de suivi et 751 tests de diagnostic, répartis en 370 TDR et 381 PCR. Pour la répartition des nouveaux tests par région, 88 ont été réalisés à Hod Sharqi, 7 Hod al-Gharbi, 83 en Asaba, 31 au Gorgol, 51 au Brakna, 33 au Trarza, 9 en Adrar, 3 à Dakhlet Nouadhibou, 7 au Tagan, 22 au Guidimaqa. Un nouveau test a été réalisé durant les dernières 24 heures à Tir Zamour, 10 à Inchiri, 350 à Nouakchott Ouest, 93 à Nouakchott Nord et 63 à Nouakchott Sud. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 181 889, dont 26 237 tests de suivi et 155 652 tests de diagnostic, répartis en 120 444 tests rapides et 35 208 PCR. Pour la situation des malades dans les hôpitaux, j'invite ma collègue Dr Mariam Kébé et je vous remercie.
Merci, monsieur le directeur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu wa salam ala Rasulullah. السلام عليكم ورحمة الله. خلال 24 ساعة الماضية قد تم حجز 8 مريض، من بينهم 4 حالات خفيفة، 4 حالات حرجة، و4 خروج من المستشفى. عدد المحجوزين اليوم 71، من بينهم 6 حالات خفيفة مستشفى كيفا، حالة خفيفة مستشفى زويرات، حالة خفيفة مستشفى النعمة، حالة خفيفة مستشفى سيدي بابي، 4 حالات في مستشفى بوتلميت، من بينهم 3 حالات خفيفة وحالة حرجة، حالتان في المستشفى العسكري المتنقل، حالتان خفيفة، 7 حالات في المركز الاستطباب للتخصصات، من بينهم 4 حالات خفيفة و3 حالات حرجة، حالتان في مستشفى الأمومة والطفولة، من بينهم حالة خفيفة وحالة حرجة، 5 حالات مستشفى الصداقة، من بينهم 4 حالات خفيفة وحالة حرجة، 18 حالة مستشفى الوطني، من بينهم 15 حالة خفيفة و3 حالات حرجة، 15 حالة في مستشفى الشيخ زايد، من بينهم 3 حالات خفيفة و13 حالة حرجة، 6 حالات في المركز الوطني لأمراض القلب، من بينهم 5 حالات خفيفة وحالة حرجة، 3 حالات المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات، من بينهم حالة خفيفة وحالتان حرجة. نسأل الله الشفاء لجميع المرضى. منذ بداية الوباء قد تم حجز 1957 مريض، من بينهم 1655 حالة خفيفة، 320 حالة حرجة، و 1579 خروج من المستشفى. Mesdames et messieurs, bonsoir. Durant les dernières 24 heures, 8 nouveaux patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 4 patients présentant des symptômes légers, 4 patients présentant des symptômes graves et 4 patients sont sortis de l'hospitalisation. Nous avons aujourd'hui 71 patients hospitalisés, parmi lesquels 6 patients présentant des symptômes légers à l'hôpital de Kifa, un cas léger à l'hôpital de Zouirat, un cas léger à l'hôpital de Nema, un cas léger à l'hôpital de Sidi Babi, 4 patients à l'hôpital de Boutilmi, dont 3 cas légers et 1 cas grave, 2 cas légers à l'hôpital militaire de campagne, 7 patients au centre hospitalier des spécialités, parmi lesquels 4 cas légers et 3 cas graves, 2 patients à l'hôpital mère-enfant, dont 1 cas léger et 1 cas grave, 5 patients au centre hospitalier de l'Amitié, dont 4 cas légers et 1 cas grave, 18 patients au centre hospitalier national, dont 15 cas légers et 3 cas graves, 15 patients à l'hôpital Cheikh Zayed, dont 3 cas légers et 12 cas graves, 6 patients au centre national de cardiologie, dont 5 cas légers et 1 cas grave, 3 patients à l'Institut national d'hépatovirologie avec 1 cas léger et 2 cas graves. Nous souhaitons un prompt rétablissement à tous les patients. Depuis le début de la pandémie, 1975 patients ont été hospitalisés, parmi lesquels 1655 patients présentant des symptômes légers, 320 présentant des symptômes graves et 1579 patients sont sortis de l'hospitalisation. Assalamu alaikum wa rahmatullah. 대응권 컴퓨터 스쿨